pauzi, priče iz kabina, druga vas poziva. Putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende u eteru lom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima znove suze i brzine. Gosti zvani ljudi, od karike do šlepe, druga spaja, ništa nas ne meče. 45 minuta, priče s asfalta, od magle do kiše, od jutra do mraka. Druga spaja za heroje s puta, slušaj stvarni život, 45 minuta. I dobrodošli poštovani gledalci u četvrtu emisiju Truckcasta. Kao što ste već navikli petkom 18 sati sa Sejkonijem, priče direktno iz kabine. Prošli put sam obećao da ću svaku emisiju nagraditi zadnjeg pretplatnika na kanal Truckcast. A nagrada je šolja, majica i stiker Truckcast. I sretni dobitnik u ovoj epizodi je Marko Stepan. Marko Stepane, čestitam, javi se u redakciju Truckcasta oko preuzimanja nagrade ili na Facebook profil Sejkoni, to jest Semir Sejkoni Nurić. Biće link u opisu videa, tako da možeš me kontaktirati. Danas imam jednog gosta, veoma zanimljivog. Ističe se po tome što uvijek je nekako težio ka tim nekim ekstremnim teretima, široko, dugo, visoko. A mlad momak sa opštine Gračanca, eno i Meše, pozdrav Meša. Normalno da ću prvo svoje ljude ugostiti tako da ostali se ne ljute. Ako ima neku volju, ko nije s opštine i dalje, samo nek se javi, ja ću doći bilo gdje da se snimi. Dakle, imam opet naše Gračanliju, to je s opštine Gračance. Sve ćete saznati kroz emisiju, ostanite do kraja. Današnji gost je Omer Oma Babić. Gdje si Omere? Šta ima? Kolega. Kako? Evo, mašala. Šta je, kamion u kvaru, a? Pa de, nešto malo, neće da nabija zrak. A kompresor? Kompresor, šta će biti? A kod mehaničara si uglavnom... Napravit će se. Nećemo nikog reklamirati jer još niko nije uplatio reklamu, tako da na servisu je kamion i o tom potom. Potom. Maja. Nego da malo reci ko je Omer Oma Babić, odakle, godište? Pa ja sam Omer Babić, godište sam 95. mlad sam vozač, tako da vozim u jednoj firmi iz Gračance, Grapkić prevoz. Specijalni teret. Nije sve specijalno, ima u gabaritu, ima u van gabaritu, tako da. A možda nešto malo reći o svom početku, kako si počeo, kako si odlučio da budeš vozač, jel te neko nagovorio ili si imao urođenu ljubav prema kamionima? Porodica, hajde rahmetli Amidža, Amidžići su vozači. Od malena znači kamion je pred očima, šta ću, svidlo mi se malo pomalo, malo s Amidžom, malo s Amidžićima u kabinu, ovo ono uđe u krvi, to je to, riješeno je da budem vozači. A kako ja znam, dosta si mlad krenuo, jer davno sam na tebe počeo vidjeti u kamionima u Širbega. Pa prvi put za volan da vozim je bilo kod Širbega. Kod Širbega sam počeo 2015. 2016. tako nešto. Nisam odmah za volan. U Širbega je škola, znači radi na autovaru, vozaj upravu, vozaj direktore, ovo ono, znaš. I malo pomalo hoću kamion i to i to. Dobio sam kamion i počeo sam voziti. Imaš neka iskustva na početku, možda si gledao prošli put emisiju Čopeta. On je dosta tamo hvalio neke ljude, ili imaš i ti neke tako spomenut posebno? Pa prva tura je bila sa Mehrudinom Ašićem. Lovac. I kod njega je bilo samo gas. Nema, znači, koči ovo, koči ono. Znači, ili ćete naučiti ili neću? Da. Ja za volan vozio, on meni samo po nozi gas. Mehro mora kućica možda, ma samo kaj gas. Ništa gas, tako ono. Kaže da te prvi put ono ne iznese u krivini malo, ono, da ti baci gusticu. Kad ti baci gusticu, znači savladao si. Gas. Tako da. Jesi odmah krenuo specijalne terete ili to na početku nešto bilo normalno? Pa, znaš kako, tražio sam taj kamion što je bila za njim prikolcana razlačenje. I znači, bilo je, sve su ture u gabaritu. Sve onaj nek izviruje metar i pol. Sve u gabaritu. Kasnije je bilo, treba nosače voziti. Nosač 23-24 metra. Razvuci malo prikolcu, jebi ga izviruje. Da još. Kad pogleda ja prikolcu, jebote, nije to, kući ja sad ovo, šta je ovo, da.
Ništa natovari nosač, poveži, izađi na put. Bitno je samo ono prve 2-3 krivine ono. Da vidiš kako ona sječe i pošto svariš. Vjerovatno Sad. te prikolice i motaju osovine na prikolici. Motala je zadnja. Hmm. I evi ga u ovoj firmi što sad vozim, imala prikolica sve 3 motaj. Drugačiji je voz teret kad sve 3 osovine motaju, jedne kad jedna mota. Ili kad ne mota ni jedna. Ne. Tako da malo je teže, ali idi. Vjerovatno voziš i van Bosne. Da. Koji su tu zemlje koje... Pa Bosna, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, malo Mađarski i tu. A, to je otprilike regija ovdje, ova Da. naša. Pa dobro, s obzirom kako si mlad vozač i Ja. dovoljno. Koja ti je najdraža zemlja za raditi? Za voziti? Pa ne znaš kako, najljepša je Hrvatska. Prijeđeš jednu granicu i eto te. Mm. Nije problem, a i sad kako nema granica, Slovenija i tu nije problem. Vozim i tu. Dobri putevi. Pa da, A imaš komentar na ove naše bosanske ceste? da top putevi, što brže to bolji. Jel' Najmanje rupu osjetiš i eto. Jel imaš u budućnosti neki plan da ideš u špediciju pa da radiš Evropu čitavu ili dovoljno ti je ovo Pa- za sad? Iskreno, dok i ove firmi što radim i direktora ne planiram. Znači Do- Demir Deobar. Demir Hajro, meni je odlično. Poznam Korekt- obojicu i Korektni su tako da sve što poželim tu i dobijem. zadovoljan s plaćanjem, Zadovoljan. kamionom. Penzija. Dobro je, mašala. Evo reci, tu si završavao srednju školu u Gračanci. U vjerovatno. Vrijesnici. A u Brijesnici. Šta si završio? Vozač. Vozač. Saobraćaj. Pa dobro, znači od malena si htio biti Od malena, vozač, da. tako da čim si upisao tu školu, Ma ja, jesi oženjen? jesam. Imaš djecu? 4 godine i mjesec dana. A, što znači rano se oženio? Šta ću? Pametno, Pa pametno, moram, radi dijeta najviše. pametno. Bolje da me dijete dočeka 18, ja da sam mlađi, nego da sad idem u godine, pa. Ko što je slučaj kod mene. Ja kad budem imao 60, mene će dijete imat 20. A eto, Ali eto, Bože moj, šta imat je ćete tu? koji izdržavati. Ma ja, kad budem išao na roditeljski mogu govoriti gdje je došao. ja. Moj kakav je, ja mu ne idem na roditeljski. Čuj, Bo da znam kakav je zvači 100%. Ja, dobro. Ti znaš tu svoju lozu i ba ja. vjerovatno si ti takav bio. A da je dobar. Više neopravdan i neko opravdan. Ma i nisam ništa bio bolji. Ja. Išao sam ekonomsku, a više nisam išao nego što sam išao. Srednja je bila samo jedna sveska. Pa ja razumijem, ja sam isto tako. Pa šta će? Ali nam reci kako uskladiš to posao i porodica, vjerovatno ideš na neke ture gdje se ostaje malo duže, 2, 3, 4 dana. Pa kako kad? U suštini je tura dan. Znači, danas krećem, ako istovarim, ako ne istovarim noćim, znači sutradan sam kod kući. A ja bi ga imao par poslova što pogodim high terrain. Odeš od ponedjeljak, petak, voziš, da li ostavim kamion dole gdje tovarim to, dođem kući, renta car ili nešto, ako nema posla, vratim se kući i to. Prije 2 godine sam bio tako, bio 13 dana. 11 ili 13 dana na terenu, eto. Ja bi ga ljeto bilo, tu mi bliz bazeni bili, subotna, nedjelja, vikend, pauza, imam sve tako da. Ali sve mi je ponuđeno ako ću kući da ti renta car nađe. Ako ćeš tu biti, plaćati spavanje u kamionu, ako hoćeš hotel ili nešto tu smještaj, sve će se platiti, samo reci kako hoćeš. Znači, Grabkići su top. Top. Dobro je čuda ima takvih firmi. Mislim, ni kod nas realno nije loše, ali kod nas i nema tura duži od 2 dana. Jo. Mada ja ne radim ni to, ja samo radim ove dnevne ture. Meni dosta. Malo, eto, na Šticaru malo sam bolje plaćen, pa mora Jo. se zaraditi. A realno, teško bi se usudio više na taj posao, da stavim po kabini, po sedmici duže. Dosta. 18 godina ja sam po kamionu. Znam, ja sam radio u jednoj firmi, ja neću imenovati. Oženio sam se i odo. Odo ja u špediciju. A znači, pokušao si špediciju? Jesam. Dobro je da čujemo i tu. Pa, da li je to ono kak se oženiš, pa ono, znaš, oženjen si, otišao si žena kod kući, ovo ono, daj,
novopečeni brak. Ja. Želja za ženom, normalno. Aj ti lezi 4-5 dana onaj, u kabini na jednom mjestu, nema žene, imaš samo gledaš se preko telefona. Vidi, možda bi ja i uspio u tome, sad na primjer, odlučio hoću i kraj priče. Poroc, ovo, ono, aj manje i više, posveti se tome. Ali nije to i... Nije. Da je bilo dijete, hvala Bože, dobio sam ga. A ja gore 4 dana, ono ima bubam 3-4 mjeseca. A u pal kamion i kuća. Nema o tom. Poroca je poroca, posao je posao. Kod mene je čirka odrasla bez mene. Ne znam ni šta bi prvo dijete mi. Sad ima 13 godina. A prvi njeni 10 godina ja sam radio špediciju i niti sam bio nijedan rođendan, nijedan roditeljski. Jo. Sve prvi korak sam promašio, sve. Evo sad imam sina i od prvog dana sam s njim i ljepota ne vredi nikakva plata, nikakve pare. Nikakva, znači, znam po sebi, eto kako je. A ti si iz Bresnice ili Stjepan? Klokoci, Klokotnica? Dobo istok. Aha. Ima li tam firmi ovi? Pa ima par neki, ali sve... Ima firmi, ali sve su kiperi ovo, ono, ajde imaš i ovi što voze Evropu, ali... Ne, našao se tu. Meni je graf pao ovako kako jesti. Ma ja. Kako kažu, ono, nije kome nuđeno, nego kome suđeno. Kome su, ja. Nije kome rečeno, nego kome je suđeno. Ja, tako nešto, ja. Evo i ovdje viš kod nas milion firmi u Gračanci, ja vratim se nakon 20 godina u tehnu. Sam prije 20 godina radio. Ja. Ali takva sudbina i nije mi nimalo loše, radim, poštujem ih, poštuju oni mene i to je najbitnije. To je kad imaš taj odnos, lako je raditi. Vidi, samo upoštenje ba. Roščat se kaže, što ne znam, pitam, imam dvojicu kolega, 3 kamiona i u firmi, sva 4 ima sad. A i širi mu se kaže. Ne znam, ovo je kolega, šta misliš, ne znam, da mi pokaži, vidi, nije sramota pitat. Kako? Sramota nije je ne znat, pitat. a nije sramota pitat. Sve što znači, ne znam, alo ljudino, tako i tako. A još imaš dobrog kolegu, moramo ga spomenuti Sarmu. Sarma je Sarma. Imao još Asmir, on... Pa znaš kako... Svako Dobra ima ekipa. Dobra ekipa, jes. Svako govori znaju Sarmu. Ja. Dobar je Asmir. Ja sam u nekim stvarima bolji sa Asmirom. Ja. Asmir postepeno, tako. Sarma je malo brzoplet. Tu je kod njeg problem što je brzoplet. Jel stariji Sarma, jel... Stariji je Sarma. A možda zbog toga, jer godine čini svoje i ovaj posao odu u živci. Ti si još mlad, jel? Ej! Ima još vremena da sjebe živce. 30, ali je kod 20 sreće. A evo i meni 40, a osjećam se kod 20. Pa tu. I sad bi se išao penju po trešnjama i lomio grada i igrao ganje djecu. Penju psila sad po trešnjama, ali nema trešnji zima. Jes, boga mi, par dana minus ubi. Jest. Imaš koji ti omiljeni kamion? Aj, imaš pravo birat, da, ja vozim. Pa od početka, kad sam položio joj Scania, znaš. A u firmi su bile 2, u Širbega. Te obje su bile kod Hajre, kod grafičkih prevoza. I samo ja hoću Scaniu i Scaniu. Tako i bilo. Dobijem tu Scaniu i dobio sam Širbega mana. On je bio 2018, ja sam ga 2019 dobio. Imao možda 30-40 ljada na sat, faktički nov. I dalje onaj mir iz fabrike u njemu. To je bilo specifično. Kad sam ja taj kamion dobio. Došla su 2 kamiona. Priča je bila, dobit će najmlađi i najstariji vozač u firmi. Dobio je, mali Uzeir, Dizarević, kolega ovakav. Komšija moj, pozdrav za komšiju. Komšija je Tita. I dobijem ja. Zovu mene, prvo mi šefca posla slike od kamiona, novoba, godinu dana staro. Meni nejasno šta je ovo. Slika je ovo je tvoj novi kamion. Ovo je tvoj novi kamion. Borka je zaslužio si ga. Hvala, puno srce kod džamija. Otad je malo bilo ni situacija zatezanja u firmi. Prije je bila i voziš. Problem je sad kad sam dobio taj novi kamion. A najmlađi?
bilo je mlađih vozača, što su radili na autovaru, pratnje, ovo, radio sam i pratnje i sve to. Tu je počelo one iskraj iskaču ono, što on. Ja. Znači, danas on reći, ja sam taj kamion dobio trudom. Ja. Znači, radio sam i pratnju, radio sam i na autovaru, i uprava, i nema... Nisam samo na dizalci radio. Eto. I kraj. Ja kažem, danas dan ja sam taj kamion zaslužio. Bilo je situacija da vozač meni kaže, sjedimo ovako ko ja i ti u kabini. Omere, meni je krivo što si ti dobio kamion. Ja. Šta će ja reći, ajde. Pa vidi, Vidi, pa ja. poštovat takve ljude Vidi. treba koji ti kažu istinu. Ja. Ali ne možeš ti, na primjer, dobio si kamion jučer. Ja. I nakon 3 mjeseca dolazi kamion, evo će ja kamion. Trebno za neki red. Ja. Tako da. A ista je situacija takva i kod nas bila kad dolazili kamioni. Znaš, oni, hajmo reći, glavni vozači se zaletili odmah daj njima. Ja. I onda je kroz par mjeseci došli još bolji od tih kamiona da su oni Daj sjebali. sad. Znaš, daj opet te dobre. Daj. A što ti kažeš, ne more traglat. Samo po redu, reda, ja. Pa ja. Eto i ja sam se boga mi najduže načekao u tehni, ali sam na kraju dobio, ne bi ga malo sam ga zabacao unutra. Radi se, a što se tiče kamiona, evo, pol godine, sad će godina u februaru, kako je došao. Nijednog još kvara, nije imao ni greške, ništa, ide 560 konja, ore. Daj mi reci imaš ovako neki hobi van posla da nečim se baviš? A imam naveo sebi 5 ovaca, ogradio, nije to neki hobi, položio ovo ono, ali nek ima šta bilo, ba, eto, ono u kući, ja. Sada goveda kupujem, nije to. Otac radi, ja radim, sad žena i mati da to brinu se, nije to, ajde. Krave moraš muć to ono ovako ovce, po izmetu se kaže. A nije to loša investicija s obzirom koliko sad cijene ti. Pa joj. Može uzeti 4-5 uveja za Može. sad. Može, eto, ja sam platio 5 ovaca, 1900 maraka. Skupe su. Ali kad pogledaš 1. maj, ovo ono, znaš, janje hoćeš, platiš ga momački, a ovcu možeš kupiti. Ja. Za te pare, tako da... Pa koliko skriču otprilike janjata sad? Ne znam, sada je poskupilo. Znam da je... Ono malo kad se tek ojanji... Nije da je poskupilo, nego je preposkupilo. Znam da je bilo prije čim se ojanji 50 maraka. Ja. A sad je 100% viši. De, kolega. I ja sam prije 18 godina počeo voziti. I sjećam se dobro, krenem dolu Mostar i u Jablancu shvatim na pečenje 20 maraka. Porcija pečenja, pola hljeba, salata i Coca-Cola. Jo. Za 20 maraka. Ja, a sad je... 70-80 maraka je pečenje samo. Kila je... Ja se smora vraću. Šta ćemo, ajde, znaš kako žene... ajde da kupim, znaš, bar u kuću neku uspomenu, ono, nećeš kupovat ništa, sad ćemo se vratiti u Jablancu uzeti kilu pečenja i eto. I znam da je bilo ja dajem 100 kilu kupio, ona me vraća 40 maraka, znači 60 kila. De još za 40 maraka, kako ćemo ništa izreži lijepo, samo znači zalogaj da se može pozalogaj to i to. Ba realno sve je poskupilo, u zadnje ovo par godina, prije je bilo gdje god skrenio grah 3 marke. Jo. Sad ne ni graha ispod 6-7 maraka. Cijene jesu otišle, ali bože moj, tako nam je kako nam je. Voliš ovaj posao? Voli. Zato si tu, jel da? Pa ja. Vidi, probao sam kad sam tu jednu firmu napustio. Stvar nisam napustio, nek sam dobio otkaz. Imao sam smrtni slučaj u porodici. Moraš na turu, neću. Ja tog direktora nazovem nadimkom. A kad ga nazoveš nadimkom, kod ga boksom udariš. Ja ti na turu neću. Moraš, neću. I tu je bio kraj. Ja sam znao da je dobiti otkaz. Ne bi niko krenuo dženaza u subotu, ti u nedjelju na put. Tam je komšija umro pa u redu, odav. Ali neće kraj priče. Tako da sam dobio otkaz. S tog posla sam otišao na građevinu. Malo mikser, malo štafle, letve, ovo ono. Vidi, lijep je to posao. Lijepo je se zarađivalo.
Ali nije to ja šalujem, prođeš leper, osvjetljen kod čaba, gledaš za njim, jebo majk, pa omere šta spolagao čovječ. I opet vozač, šta će? On, znaš kako, oženjen, daj da preživim. Žena ne radi, daj da preživim, pa naćemo nešto, iskrsnit će opet volan. Tako opet iskrslo i... Ma ja, kad čovjek hoće i Ja. može. Posebno Sve se sad, može kad se hoće. posebno sad ovo vrijeme, sad je svaka firma traži vozača. Ja, Prije je bilo, kad sam ja tek počinio, to je bilo lutrija za posao. ja, Stvarno bilo, morao si imati ili jaku štelu gdje u firmi, ili ludu Ja, sreću. Jer tad polagalo se, evo za 15 dana položio sve kategorije. ja, Sad ne mere. sad poredi sve. Valja čeka nešto, iskustvo moraš nabrat na B da bi mogu C, pa Ja, na C da mogu E. Pa... ja. Tako da, i realno sad, ne pamtim kad sam vidio kamion autoškolu. Ja, Prije je bilo možeš kroz čaršiju provuć, od Jo. kamiončića. ja, Ali eto, došlo je naših ti 5 minuta, neke. Ja. Prije je bilo, dolazi pomalo. prevrnemo baljegu gazde, 5 vozača Ja. traži posao, a sad je kontra, što je vidite, Ravi Zmaj. Ja. Treba mi Ravi za Zmaja dovesti u emisiju. I on je vozač kolega. O, ja. Koga bi ti nam predložio da... Koga volio gledat? Pa ostane to od oni poznati Aeroms. Pa eto, gledat ću, pisao sam mu, pa možda ako bude u gledu Ramiza odgovori, jebo ga Šenca. Ja. Ti si naš kolega, malo da probiješ Podigni tu tenzije, ja. Zarad se vapa, evo, ne bude samo usalat. Ja. Dobar je Ramiz, da. Ja mislim da bi on pristao, ja sam njem pisao na Instagram, ali Bog zna koliko čovjek ima tih poruka i svega. Ja. Razumijem što i ne odgovara. Poznat je potom baš po njegovoj... Ima li šta ljepše nego ovako ovo vrijeme i evo sad vidiš vejeba. Vejeva. I leć. Znaš šta ima još bolje? Kišca pada, zima i veba. Znači da uspavate. I da je stomak sit. To. I nema ništa ljepše, bogane. Znaš kakav hljeba, nek sam ima onaj... Tako da... Kad ostao glada na putu, bilo ti situacija da ti nešto fali, da... Hajde, znaš kako uvijek... Ispriča neku priču koja ti je Vidim, bila uvijek- jebena. Uvijek imao konzervi. Uvijek ubaci onaj konzervnik, imao otvori narezak, pa nasu, ako nimaš hljeba, nasu ga, znaš. Bilo je situacija, haj možem biti hljeb. Za glav na granici, de malo, dođi na istovar, ne iš stovar, nema hljeba. Otvori narezak i jedi. I u zadnje vrijeme po 2 hljeba kupujem. Znači idem u Zagreb, 2 hljeba su uz mene. Da se riješim odmah i to i to. Mali, bilo kakvih ti jebenih situacija po putu da se doživljavao. Pa eto vozim od 2018. Iskreno guma mi nikad nije pukla. Ni udes, ništa. Ja sam imao jedan udes, podletio mi biciklista u Srbiji. Vozili nosače, vraćali se, znaš kako krećeš u 2 minuta, samo u gas. Istovarili je ovo, jel, Novi Sad, tako, u Novom Sadu. Ja i da ne idemo na Raču, gužva, idemo na Pavlovića most. Prije granice možda nekih 15 kilometara. Ide kolega ispred mene, biciklista ima. Obilazi ga žmigavac lagano. Evo ako budala obilazim ga žmigavac normalno, nema ništa u susret. I opkoračio ja, znači, liniju. I ko budala ja po svireni, kako ja po svireni, on po zadnje osobine. Između zadnje osobine i onog branika, eto. Ja, desno, četverac. Nema čovjeka nigdje, sam šešir kaj pute. Je čovjek jebote, sunce. Ljudi su to sve vidjeli. Vozi, nije ništa bilo, ne smije. Ne do Bog da šta bude. Pa gdje je čovjek? Ljudi ga već stavili na klupu da sjedi. Ljetno doba. Stariji čovjek. Evo šta bilo? Doktor je izjavio neznatne tjelesne povrede. Znači nema povreda. Vozi ništa, ne smijem, policija hitna ovo, daj traku. Tu sam platio kaznu za prekoračenje, 50, ja vozio 58, tako nešto. Hoj, u Šabac, nije u Šabac, prvo u Bogatiću policiju, iz Bogatića u Šabac sudi za prekršaj. Tu sam platio 300 i
oko 300 eura kazni, 300-350 eura kazni, kao strani državljani. Ništa mu nije bilo. Ne znam ni tjelesne povrede, ja bi ga platio sam kaznu jer sam strani državljan, tako da. A jak, malo je to zajebano kad si u drugoj Ja. državi moraš ići odmah na sud za prekršaj. Problem je da je on umro ili nešto da je bilo. Ja sam do dobro. 40-50 dana, ako mu ništa ne bude, slobodan si. Ako u tom periodu do 40 ili 50 dana nisam siguran. Umre ili onda te tereti, Ma onda si najebao. najebu, jat. A boga mi svaki dan i po teretnjacima i svud. Vidi Samo jednu, nesrećne rane. Postalo je katastrofa. jest, ali taj, vraćam se na tu nesreću, aj nije nesreća je. Taj put kad se isključiš u Mitrovici s autoputa prema Bogatić, prema Pavlovića mostu, stvarno je freza, traktor, kombaj, bog, otac. Poljoprivreda je očekivati. Ja. Kud je loš put, tako da svaka 2 kilometra biciklista je. Ja nisam kroz Srbiju prolazio pa od jedno 2006. i 2007. Vjerujem da ne znam kako je tam više stanje. Kako je tam pute, bolji nek kod nas? Jebi ga štić autoputa, radi ga stvarno, da Vučić radi i ubija. Pa ja ubijam Gradi u Novom se. Sadu. A, gradi se, jebi ga, znaš kako je. Evo, Prodaj Kinezima, Kinezi rade. svijet izgleda i niko nije kriv. Je. A evo, si vidio, čuo ovu situaciju za Miričin, evo. Što su neki izudarali čovjeka i čovjek umro. Aj. Kuće u to. A čuo sam, vidi. Ne znam, normalno, žao mi je čovjeka. Ne znam čovjeka, žao mi ga je. Ali nije tu sad četvorca. Ma eto, Jedno je ti imaš 25 godina, a čovjek ima 65. Ma, sinoć sam baš naletio na Facebooku, pa od tog jednog koji je osumnjičen, žena piše. Kao da to nije uopšte tako bilo, da sad vidit ćemo eto šta će biti. Vidi, sve su priče, sve su mediji. Kao da je neko izvlači sebe i svalio na njih. Joj, oni najbolje, vidi. Oni znaju šta je bilo i sve nagađanje. Bude udes. Možda je telefon, možda nije telefon, možda je zasp. Ali u 90% slučajeva je telefon 100%. Ma, Mobitel nikoga ne najviše. ispušta iz ruke. Najviše. Vidi, znam po sebi. Telefon ću uzeti, snimit ću story, snimit ću nešto, razumiješ? A sekunda dovoljno da... Sekunda je Posebno ako im običnim cestama ti ufati bankine i gotovo je. Prazan i nekako izvučeš, ali pod teretom Boga nećeš. A to je sekunda. Jo. I ja realno puno koristim telefon u vožnji, a ne valja. Ne valja. I eto, jedino to, a ostalo sve pridržavam se maksimalno, samo mi se još otaras telefona. Ali vidi, ne koristim ga da tipkam, Jo. nego uvijek nešto na YouTube gledam. Ja. Evo ovdje, tu je telefon na nosaču, Ja. ja nešto pratim, pustim sebi neku vijesti, šta, Ja, neku emisiju dokumentarnu, ili Šojića, šta, mu je normalno. Mogu ja to i ne gledat, mogu slušat, ali uvijek daš oči lete malo da vidi. Vidi, eto ja na Bluetooth spojim mobitel i ajde, nekome ne zove pričam preko Bluetooth. Ali što ti kažeš, ja sve promijenim muziku, hoću ono, ide, skreće ti pažnju. Ja. Ali sve do jednom, ali eto, bože moj, takvi smo kakvi smo. A vidi, eto ja sam 18 godina vozim. Imao sam 2 udesa. I tu u oba nisam kriv. Znači, more se, imam i sreće, ba. Jo. Imam i sreće, neku noć na autoputu, van 9. januar, isto ovako išao tam neko u Ukrajinu i krenuo ovdje u jedan iz firmi. I magla je, ne vidi se prst pred okom. I autoputa piči, a u mene ima onaj distanceri kamion. Za rastojanje ono. I sada ja to sanjam na to, magla je rekao što god da stignem on sam koči i prati koliko ide na sat. Kad čeče kamion počeo kočiti, malo nisam ispao preko volana. I sad ja gledam kroz maglu šta će biti. U traci čovjek s kamionom stoji. U magli. I četverac upalio. I ja zaustavnu traku i kraj njega. Nisam mogao stati. Znači da nisam imao kud tam na zaustavnu, da nisam... Da je nešto bilo, dernu ga je pogido. Ali et pitanje je što on tu stao, što nije stao skroz desno? Pa vjerovatno se pokvarilo zrak. Nešto, Ili mjenjač, ili...
naši ovi vozači, posebno ovi stariji koji nisu vidjeli Evropu i autoputa, oni su meni gori nego Mađarija. Mađarija opet, znaš, izleti i ode u Mađarsku, ode tamo, malo uprati kako se vozi autoputem. Ovi stari su opasni. Znaš šta mene ljuti najviše? Znam po sebi ako idem uzbrdo i vidim za sebe kolonu. Vidi, neću stati. Ne znam ko da ide upo brda pod teretom, idem ja desno, puštam kolonu pa opet kreće. Znači neću, ako vidim pravac, ima žmigavac, ali ima desni mašao, a lijevi nemoj. Ali problem je što, s autima, vozači to znaju, što voze kamione. Ali je problem auto. Ti njemu dadneš desni žmigavac, on konta, joj šta li onda, hoće on možda skrenuti. A vidiš isprekidana linija, neke vidi, ako je krivina nebitno, u lijevu stranu, ali je puno. I opet dadneš žmigavac, sporije voziš, auto te može obići. I tako ću pomalo propuštat, kad vidim da je kolona i na ravnicu dolazim, skrenim desno, propustit kolonu, to je to. Pa, realno, svaki normalan iskusan šofer uzbrdu neće Bogu stati. Nije pod teretom. Pod teretom, kako ćeš krenut? Kad nisi pod teretom nećeš ni smetati. Pa ja. Jer snuli pod teretom, hajde ti gori prema Olovu. Olovo, kladan gori, pa. A vidi, ima i među nama govana, među šoferima. Ima ona svakakvi. Evo, par situacija, onda ideš od Zenice, Sarajeva, aj dobro autoput do Zenice, ali Zenice ide 50, 55, 45 i kolona je za njim, nema kraja. I najgore što takvi izazivaju saobraćaj, nesreće. Ljudi pogube živce, pretiče iđe mogu, iđe ne mogu. Šta fali, skreni, proširenje, stani, propusti svijet, nek ide. Ali izgleda, uživa u tome, kad gleda u retrovizor i on zna da svi mu jebu mater, da svi su nervozni, njega to ispunjava. A tu on ima ona svakakvi. Ne da mu žena pičke kod kuće i onda življava se po putu. Mislim, treba imati taj neki kodeks, pravilo ponašanja šofera, poštovati, kolegijalnost. Ti ako radiš na procenat ili ti se ne ide kući usvađi sa ženom, pa možda se meni žuri da stigne, nema marbajta, nema možnji. Ali eto, ima i među nama svašta, što jeste. Ima. Ima i lopova, i lažova, i prevaranata, i nema čega nema. Ali eto, šta je tu, a realno i u ovu sad profesiju u zadnje vrijeme ulijeću i tesari, i zidari, jer mogu zaraditi. Čovjek 30 godina šaluje i onda dođe voz kamion. Kakav njegov kodeks i pravo, šta on zna šta je pravilo kodeks. Ali eto, jebi ga, još uvijek se može za volanom dobro zaraditi, ovi ostali poslovi sve, eto, tanko. Ako si završio neku školu, jaču, pa idu, uvali se negdje, ali... Ma džabe još škola ako nemaš gdje se uvaliti. Znam u mene, Amidžić završio fakultet informatiku. Profesor, nastavnik. Kupio sve traktor, kamion, ono. Bolje zarađuje s traktorom i sa kamionom i mašinom, kombinirkom, neko da je u kancelariji, da je u školi. Sestra završila ekonomsku školu, fakultet engleski, radila u Belamionics. Redaj vazne, redaj tegle, redaj čokolade i to. Sad je počela, hvala Bog, svoj posao da radi. Sad će Ramazan, jel da je? Hoće. Postić. Pa, jesam vjernik, ali nije sad da sam onaj... Amo ne mora biti. Pa ja vjerujem u Boga, ali skroz slabo praktikujem bilo šta. Vidi, poštujem, gledam da ne pijem dok je Ramazan. Ma ja ne pijem inače, tako da mi tu nije problem. Ja strpiću tako da postit, ajde. Možda mogu post da ne pušim. A vidi to, ba čovjek kad dođe da hoće postit, neće ništa smetati. Kad ti riješiš u glavi, hoću postit, neće biti nam cigara. Znači, nismo još srcem odlučili, tako da mi se izvlačimo na cigaru, ja se izvlačim na vodu i tako, eto, ja mogu bez hrane, heftu ne dam, samo vode da pijem. A znaš kako kažu ni hafizi ko ide na put? Mi smo uvijek na putu. A eto, i opet ne koristimo te benefite, na primjer, tu, kad si na putu, moraš skraćivati namaze, spaja, to, sve olakšice, a mi opet. Ali eto, aj, valjda će nam Bog to oprostiti. Nadam se. Milostiv je. Eno Kiko,
kad je bio u emisiji, on priča, on tu spava, ono ima i u klipovima. Svaka Jo. čast kad more i hoće. Kad može, ja. Tu treba imati jaku i volju i petlju i biti. Nisam ja stabilan za to. Ne vre, kad ja sad ću klanjat i do zeke ću morat tijekom osovat. Čovjek jebi ga. Jednem mi go šta Pa ima. je, pa isti sam takav. Mene je kolega jednom tako nazvao, kako je preko Bluetootha spojeno. I šta je, da li je mene neko izletio, jes vjerovatno. I javilo se. I on nije rekao ni halo, ni kako je se ja sam počeo mu bogat, jebe i materi, bogaj se. Ne ostavlja ništa. Pa kome ti tu? Pa šta ti hoćeš? Pa s kim pričaš? Pa ja pričam s budalom što je izletio ispred mene, eto s kim. Pa kome suješ? Pa njemu, pa šta je ovo tako i tako? Pa da ti slud. A jesam, eto. Mene abdest samo traje dok ga uzimam, čim završim i nemam ga više. Ma otišao sam aj sa živcima, ba. Pa sjetim engleske i gore po 4-5 mjeseci u kabini biti jaran, treba biti petlja, pa ostati normalan. A... Jo. Tako nam je kako, nešto nismo bili hođe. Pa meni i otac i djed uvijek govorili, dok sam bio manji, iđi za hođu. A ja kontra svi hođa. Vidi u mene, rahmetli djed bio hađija. Ali pobožna, porodcana familija, eto. Znam ja i učiti to sve, ali nisam sad hafiz da znam ono sve. Znam ono osnovno, znam klanjati, ali samo je stvar, hoću li klanjati, neću klanjati. Porodci, alkohol, to, dobro, rekao si piješ, osim u Ramazana. Pa da. Malo mora se tvrkni. Ma de. Dobro sjelo, ono, znaš. Jel više voliš voz po noći ili po dane? Znaš kako kaže, mislim, po meni. Ako hoćeš nešto uraditi, porani. Nema guže, nema ovo, nema ono. Realno, ja. Pa evo ja krenem u 12, na primjer u Kladušu. U 12 krećem iz Svirne na večer. Ja sam gore u pola 4. I malo odspavan, dok otvori skladište do 7, do pola 8 i opet mogu voziti nazad. Jo. Znači, gore idem 3,5 do 3 sata i 40 minuta. Pun. Jo. Iz Kladuše do firme 6 sati. 6 sati, pa jo. Gužva. I uvijek mi je, znao sam pauzu praviti kod tunela, da ne verujem da ući. Jo. Ja kažem, samo porani mi. Pa, i ja dok sam špediciju radio, ako misliš Njemačku išta urad posla, valja tjera moj minimum u 2 krenuti. Jo. Samo u noći. O, malo prozor. Evo, baš pratim kad smo stali, a još nijedan kamion nije svratio na vodu. A nekad krenem čoveče i kontam ovdje ću nasu, sve zauzeto, znači do pekare nemaš gdje stat. Znaš kako je ljeti više, možda izbija voda. More biti. Yeah. A evo u mene troši kamion vodu, niđe ne pušta. U mene sve tu strane ovdje je kompresor. Ne dam da diraju išta da rasklapaju, one u Elvira su onog mana zelenog rasklopili i ne mogu ga te više uganja da se pita. Vidi jednu stvar, oni su puno mana tog nahvalili. Dobar. Jelko ga je falio. Par tura sam zajedno sa njim bio na istovaru, pa na jednom šta je bilo, motor. Ma ja, pomiješao vodu i ulje. Vidi, ako hoćeš dobro moraš i platiti. Pa evo su platili 150.000 samo truk. A Jelkine plaća, ja sam jeftiniji. Šta ti očekivati? Malo para. Ma joj, Švabo odbaci i daj nas dobro ovdje. Jo. Pa da, ovaj se stvarno potrefio. Doduše nije on imao puno ni kilometara, on došao 450.000, 430.000. A to nije puno za kamion, realno. Ali eto, hvala Bogu, još ništa. Jednom mi samo pukao kardan, onaj što na zadnju osovinu prenosi pogon. Mali, onaj kratki. Jo. On mi sasuo, tamo da skrene autoput u Doboju, začvali kaj neš da ide, samo turaža ide. Kad ja dol, kardan visi ko čuna. Objesili se. Ja. I onda došao, ne znam ko je došao skinuo taj kardan i onda uključimo ove špere da prva osovina vuče. Ja, da mogu, ja. I tako se vratim. Jebote, heftu sam tekao dok su našli kardan, nema nič kardana tu nekakav. Ja. A znaš kad... Samo štelu, on hoda. Drugačija serija kamiona.
Samo šteta, šteta, što nije i prva učak u Pjani. Pjani na onom vuku i prvi točkovi. Neku minut sam najebao tamo, kako se zove, od Krupe gor prema Cazinu, ono brdo, kako se zove ona ljiva? Oj, Krupa. Eto, na vrmi jezika, Tomina je vam, slanski muž, ključ, kako se ovo gor zove, jebe, mati. Na cent snijega, ja sam stao, povuče me nazad, popriči se. Jo. Da je bila prva vuča meščini, išlo bi. I lance da stavim, jedan lanac stavim, drugi kratak, za oni niži profil, on je što 70 profil. U mene 80, ne mere lanac stignut. Hajde rekao da probam sa njim jednim, popucam i raščupa i njega kako jedan samo točak. Jebi ga ja praktikem probat onaj. Meni se ljudi smijali dok se radi u firmi ovam. Aj bubam, 8., 9., 10. mjesec nema snijega, sunce ba. Ja one klocne pod unutarnji pogon, odignem da mi je vanjska slobodna. Da probam, vi mu dali kaj, meti lance. A što meti, pa da probam jebi ga. Možda je bolje naštimat sad ga. Neko onaj zapadao snijeg, o jebo majku, dug, kratak, ovo ono, daj, mrzniš ba, ja. A vidi, 18 godina vozim, nikad do tu noć nisam stavljao lance na ove kamione, hajmo reći, cestu. Jo. U džambi dok sam vozio Šticara, to je bilo, znao, kreneš u šumu. Bez 3 lanca ne mereš ni krenut. U pol ljeta kišca pane, tebe lance metat. Još ljeti još gore po blatu, lanac, ono nakupi onog blata, nema nijem više efekta. Vidi, jebeni tu posvaj Šticar. I meni je se svidio, ja volim to adrenalin. Voliš ekstrem adrenalin, ali joj. I kuda sam prolazio, pješe meštini, ne bi smio proći, a s kamionom vodim. Ja u Trenci radio u peletari. Prije volana radio sam u peletari. Znaš kako iz noćine on istreće izlaziš, bio jedan bate. Možda ga iznaš. Hoćeš sa mnom u šum, hoću. Hajde. Ljudino, dragi. Ja govorim, bate, samo bježi lijevo, nemoj desno. Desno je provalija. Ne smijemo gledati ovako. Ma kako to, bo. Ja ne gledam dolba. Kaže, kad je snijeg, ovdje raskačim, odem natovarim. U rikverc, kaže, skroz. Natovarim na kamion, dođem dole, pretovarim na prikolcu, na kamion, raskačim opet, znači, gore, stvarno je bio i raskačen. Gore natovarim, zakačim prikolcu i dole. To je bilo zimus, uvijek tako. Klasika, ja. Gdje god sam išao, otkači prikolcu, pa dovuc na prikolcu, pa ide opet kamion. Jo. Jebeno je. Po 6 lanaca sam znao metat. 4 na kamion i 2 na prikolcu. Boga. Kad se ide na ponijere, tamo je ovo je katastrofa. Pa van sam neđe Banovići, kod Banovića. Ima maoča, isto koji ovdje što ima ova maoča. I tam ima maoča. Ali nije tu ona maoča što... Nije ona jebena maoča, ja. Nisu jebenjaši. Krenemo džambe, sat i 20 minuta vozimo to gdje iskrećim s glavnog puta prema šumi. I onda 2 sata i 40 minuta makadamom idem. Nikad uć. Jo. Života mi. Tu cijeka zakrha. Jednom sam vratio se. Krenuo snijeg sipa. Gor goni. Vidim ja na jebaču. Moj šumar, uvijek bude šumar, sjedi. Evo, tako ajmo mi se okrenim, da je budete turat na jebačemo. I ja se okrenem i zapadam, ni naprijed ni nazad. Prazan. Nema, veći lance, bacaj, lopataj, mi smo se zrobili. Kao nazvao oni s traktorima što izvlače. Oni gorali, onaj Timberjack jebute. Ja nisam ju brzinu ubacio, čovjek me iščupa. A bilo je meni situacija, na ozranu mi pogura me prikolica i ovaj lijevi točak u zraku. Da mogu izići iz kamiona dolu provalija. A šumara ne, nikako, sam torba ostala šumara, iskočio još u pobjegu. Jevi ga, je li ovdje iz radijala poginuo čovjek? Jes? Ili u Tursuna? Ovdje je neka naša firma. Ja. Pogide čovjek, ali iskočio. To je najveća greška. Boga mi, ne treba iskakat. Stavimo svežic, ja sam se u šumi vezu. Ja.
A to je rod kolobatar od svega, ja. Pa čovjek možda je mogao ostati živ, nije kabina. Vidi, možda si iskočio i kabina je na tebe. Vrata, Pa i nešto. balvani, sve te podrobi. Ja. Kabina realno nije ni retrovizori potpadali, Jo, stakla jo, jo. popucala, nije zgužvana za poginu. Ja. Možda da je ostao, Da je ja sveza, sam se ne bi vezu ispunjao. iz razloga, opet kad tebe krene to prevrtati ili nešto, nije, možda i ljudi ne iskoče što hoće, nego Strano, panika. Nešto, panika, ja. Borba za život i onda napraviš grešku. Zato sam ja star, Napraviš grešku života, pojasi, jarane moj, nema skakanja. Ja. Bilo je situacija, jevi ode prikolca u hendek, prevrne se. Ja. Ovo sam prevrnu prikolcu, neđe krivina je vena i ti opašiš, dobro, ali ne mora nas zadnje ni trčkovi, Pobjegne. ufati i samo je iskipa. Ja. Zato nisam nikad ni vezu dok ne iziđem džena dobro. Ja. A opet kad ona prevrne se iskipa na drva, Ja. neće kamiona povući, olakša. Ja bi ga ti mogu rukom raditi. S Ja. kamiona zakreni se prikolcu, ide, ne ide. Ja. Nisam ja mogu džame, bila mi teška prikolca, sad sam imao, Surla je to vozio iz Pribavi, pa sam njeg zamijenio kao napustio. Nema dužeg šticara i većeg u BiH. Svi tovari na kamion, 6 metara je plafon. Ja. Ovo je bilo 8 i more sa strana i 10. A na prikolcu 12 Ja. metara balvani mogu. Ja. Ovdje to isto Ko nema sina. kraja. Ona je bila teška prikolca, ne more dizalca dignuti. Pa je ona aluminijska, on nju fati, okreće kako hoće. Ja. More, ali pa evo te, dobio Mercedesa novu Gajenc, ne, 40 km/h. Ne znam, 2 mjeseca radio, propade kroz most. Tu sam čuo, neko je tu. Lovka Jebem mu, bilo. jel tu Varešu bilo gdje, ne znam. Pa neđe tam, ja. Ja. Tu, ali je strahota kakvim se mostovima ide, jara. Znaš kako, prvu, eto u ovoj firmi, svagdje zalazimo, znaš. U Grabkića. Ja. I svašta se vozi, vidi, vozi se u dopuštenju, sve mora, razumiješ. Sad moraš negdje otići nešto tovariti tu. Vozili smo Ulog, Kalnovik, hidrocentrala se radi. Ja i Sarma smo, idemo dole da to prevlačimo. Znači ovako su krivine. S običnom prikolcom nema šanse. Sad odeš sa standardnim kamionom ili megom, nema šanse jer su ovako krivine. Na par mjesta ljudi su morali onu stijenu. Minira stijenu, ovak da se može prolaziti. S jednog plata dole u rupu, gdje je to glavno dole. A kažu 2 ili 3 kilometra konjice. Znači da popriječiš ravno dole u konjicu. Da nije bilo logičnije uzelo napraviti nego da ideš sad Rogojn iz Rogoj ovo ono prema Foči, ajdi pa skretan za Kalnovik. Ne. Stvarno jebeno bilo ba. Kud je uzak put znaš kako slabo tu kamion prolazi. Prolazi kad je se to počelo raditi. Ja sam prvi put, jebote šta je ovo ba jebote. Stvarno jebeni krivina bilo na... Pa dobro, taj dol dio jest jeben, gdje ga da kreniš. Ja, Dole od Sarajeva pa prema Foči, Goraže, Ja. sve je to usko, sve je to kanjoni. ja. A ne reci, ovako neki teret koji ti je posebno što u sjećanju, što... Da si nešto znaš- jebeno vozio, baš... Pa šta da ti kažem, ja sam u Sloveniju na Sežani. Jel Sežana bila gdje? Je, znam da je bila granica Slovenija, Italija. Ja. Italijan je dovezao tu do terminala. I u terminalu mene pretovaraju na mene. Da ne ide Italijan ovamo. Ja. Neka, jel, CNC mašina. Da, je bilo nešto skupo, jebeno skupo. I treba je pokriti. Sam ja. Mašina je možda jedno 13 metara. Ali je bila oko 3 metra, 3,20 široke. Valja to pokriti. Kud je teška cerada? Nekako navlači, navučem jednu stranu, puhne vjetar. Znaš kako, sreća što znaju ljudi naš jezik. A u Sloveniji sam. Da ljudi malo ko da im pomogne, što mi tron cerad navući. Aj nije problem. Sret ljudi mi pomogli. To je bilo A gdje znaš kako, sve što natovari iz Božjom pomoći dovučeš eto. A ja sam polako, Ma ja. sigurno. Stari kažu, polako prije ćeš doći. Vidi, jebeno je naprijed visoko kad tovariš. Nešto višlje kad tovariš. Joj, da li mogu proći, da li ne mogu, znaš. A dobro, ovdje... I što možeš proći na već semafor, natovariš nešto, buvan, 4,5 metra, 4,20, 4,30. Opet ti budalosaš, cik, cak, ideš semafor, a možeš proći. Ne. Ostani nešto u glavu, ali
To je najbolje uzeti metar, znači krenuti od Gračance do Doboja. Uzme onaj metar na izvlačenje, znaš, semafore koliko je, 4,25, 4,25 koliko semafore. Donji 4,27, sve se popiše. Tako da. Dobro, vjerojatno ima neki zakon na koji mora biti visina, evo, na primjer, žice. Jo. Vjerojatno po zakonu mora biti određena ta metraža, Pa tako i mora, semafori, sve. Ja. Možda i da neđe šta otkineš, nisi kriv ako je prenisko. Ja. Imao sam situaciju, evo jel tinja, kako vi, u tinji. Treba da tovarim kran, betone i onaj kran. Jo, vozi, zovem čovjeka, gdje, pa kaj vidim, a tebe samo pravo, hajde. Vozi, čujem onu koblu udari po kabini. Jebote, šta je sad ovo? Kaže, žena pored mene, otkide kablu. Otkine. Dođeš je ti, da li je moja TV, BH Telekom, Virac i te zajebancije. Otkinuo s kablu, ja sam ga otkinuo. Pa šta ćemo samo, ništa, što ste ga ovako nisko stavili? Kamion je možda 4 metra visok. Nije ni 4,90. Na koliko ste ga vi stavili? Na 3,5 metra. Pa sam ga otkinuo. Valjda ima zakon, znači ne smije biti nisko kablo i kraj priče. Pa ja. Da ima. Pa ja. Ja sam u Živinicama, po Živinicama, ti ima struje, ti ima internet. Sad napomenim što sam vozio stari. Sklopio dizalicu i stavaruo sam bandere, ali mislim da je nešto privatno bilo. Pa da je čovjek ovdje 5-6, pa gor 10. Ja sam sklopio dizalicu i stavaruo, pa ja rekao da ne sklapam, sad ću dol. Kako stavim, vidim ja gor sve bandere, ovako, čitav red bandera. Igraj. A kak sam ja njih natego i puklo, čitava suravnih bandera mlati. Dođaš je, ima bingo, to je kod Siljuga, ono. Jo. Gdje je bio truck show. Pa ima bingo van s desne strane. Dođaš je iz binga, vičeni ti, kad se radi, išta, nema interneta. Ja se ugaslo u Ramza u kafiću, kasa je Je, sigurno, jer taj dio je sve stalo. Spomenute. Kad sreća ima ona firma, tu mi radimo za nju, vozimo bandere, privatnik. Ko je elektrik? Ka elektrik, Ja. I oni to, viče, popeće se, oni to pospajat, pa će... Ali dobri su. Ja sam ima iz Mostara na tovaru one koture. Gromile one. Vozim njima gore. One su rasute. Sad mora ići ponovno premotovanje na ispravne. Ja dolazim, čovjek me gore ućeš kafu. Evo i njih Evo trebam vidi. safata za emisiju. Dobar momak. Mladi, ajte, gledaj. I dolazim ja u tu firmu. Kaj, hoćeš kafu, hoću, koju ćeš crnu? Kaj, sjedi, pi kafu, mi ćemo razviđati. Da ne, vi, ja ću bar, ma kaj, sjedi, ba. U redu. Završili svojte vi kafu, kaj, nećemo. Čujem, ovaj dan meni, jesi li kad došao ovako u firmu da mi razvezujemo? Kaj, nije bile situacije, ali nisam, znači, kafa i sve, da. Kaj, samo ti odmori. Polako ćemo mi istovariti. Ovo tu istovarajte, šta ću. Dobro i to čut. Evo sam pitati, ćete šponere pomotati, nemojte joći. Mogli su i cerada, a nemaš ti cerade. Nema se radi. Dobro, to je nekad i dobro ne ima cerade, a nekad je dobro ima cerade. Znaš kako, ajde, kad iskrsne neka tura sa ceradom, zakači mi ceradu. Ja, imate i to, jel? Nema mi, ajde, ono, dadni, iznajmiš, posudiš ovo, ono, znaš, sve to se plati. Ja. Iskrsne, ja jebi ga, dobra tura s ceradom, hoćeš još, šta ću? Došao sam da radim, znači, normalno da će zakačiti. Evo i ovi što voze smeće sa ovim kamionima. Ja ovo ne mogu raditi. Kreni, stani i svaki dan jedno te isto. Yeah. Ne boga me. I ovo mi je u sja kapu. Ovdje što je ovo, nema mi puno vrutati. Malo 10 gradova u Bosni, samo tu udariš. Ali eto, opet malo pre jedan dan tam, drugi van, pa, a ovo ja ne mogu voziti. Ovo stani, kreni. Znaš kako, ja mislim da i gore ovom dvojici što tovari. Pa jest, realno jest. Yeah. A nije dobro ni ono, ba. I vjerovatno nije probao ništa drugo, njemu je i tu dobro. On kad bi jednom otišao da ode do Banja Luke i nazad, bre, jebem ti ovo kretaj, sad vozit. Boskom. Ja. Bibe. Vidiš te materijala men za emisije, gledal prolazi. A? Ima robi. Moram zvati opet,
Opet Alibašića. Uf, Osmana. I on bi bio dobar za emisiju. ono, ajde kažem, nije, kažem životinja, ali nije životinja, znaš. Jaki, ono je odbrda od vlade. Kao ne viče u Brodu, a izlazi viče da se pobije. Jer i opet što ćemo sad, ti udara baci me s posta i... Ne do ovog da profula. Dve ruke. Ovdje men zavrnuo točkove na kamionu, men pukli guma u lukavcu, ima onaj vulkanizir, zatvoren je on sad. Prije onih žičara, kada ješ ovdje prema semaforu, pa 30 metara prije žičara. Euro dam jas, kako tako nešto. Poslije njega je bilo, ima kuća i tu čovjek, a jaran čovjek uzeo onaj top na točkovima, nije mogu odvrnuti. Odbrda od valja. Opet došao svake dijen. Ali ono kad sam vidio, to sam prvi put u životu vidio, svi mi zavrćemo točak, odgovor na onu šipku sjedi. Ne, on ozdo vuče, gor zavrći. Razumiješ? Bolja mu potez nam uvući. Lajla, sve sam vidio u životu, ali to kad sam vidio, sam se sjebu. Ono je ba... Životan čovjek zavrće, ali ozdo vuče, gor. Mi svi naštimaš vam, pa ozgur skači. Po nju, ja. On ništa ozdo vuče, gor. To be jarabi. Ono je stvarno pa bre, i s traktorima, i poljoprivreda, i šuma, i motorka. Baš je gromada, onaj. Sreća što je mireljubiv, što je miran. Ne daj Bože da je kakva budala. Eto, u ovaj jedan kafić što idemo, hajde, nebitno. Bude i on, sjedimo, pijemo kaf, pivo, ono, ajde. Taj čovjek se samo smije. I na njemu nikad nisi da ono popizio nešto, znaš. Uvijek ono šega, gdje si stari, šta ima ono, znaš, pozdravi se. Vidiš, gledam da sam sa svima dobar, znaš. Ali ono je čovjek... Imaš li šta poručit kolegama? Pamet u glavu i tu i tu, šta drugo? I ovim ovako s autima da se sklonjaju, da ne smetaju kad vidio retrovide. Aljanj sa sjeca, uraz ceste. Nemoj da mora, ko ti je najdraži u familiji? Evo, pošto smo na kraju, evo ti jedna naljepnica, staviš na kamion. Znači, naktroca. Kogod vidi to u tebe na kamionu, znači da si gosta u emisiji. Evo jedna majica, malo kad otopli, moraš u njoj radit, a i reklamirat Truckcast. Dugujem ti šolju, čeka da mi stignu, pa ću ja to tebi šolju dostaviti isto u Truckcast. Se. Hvala ti što si gostovo, što si podijelio svoje iskustvo. Ništa, hvala ti što si me zvao. Realno, mladci, ali opet imaš finog staža za volanom. Eto. To uzmi 95. godište, jel? 95. A ja, znači ti si 2015, imao 20 godina. Idu godine jebote. Daj kako stopirati jedno 10 godina, pa opet nastaviti. Ja ne bi stopirao, ja bi ovu pamet i da se vrati da imam 7 godina. Ovu pamet i 7 godina. Do 15 bi bio milionir. Da ja bi bio bingo čovječe. A ovako protračio sam dosta života glupost. Ali nikad nije kasno bavio pamet. Nikad nije, ja. Nek su živi, zdravi kod kuće i ostalo. I ne treba. Bez svega se more, samo ne mereš, bez sebe i bez porodce. Ja. Porodca je porodca. Ništa, Omere, hvala ti što si gostovo, što si volio vrijeme. Eto. Pa vidimo se opet neđe na putu. Da. Svaki dan. Eto. Poštovani gledalci, hvala vam što ste gledali i ovu 4. emisiju. Čuli ste Omera, mlad momak, poprilično ima finog iskustva, ima neki zanimljivi događaja. Ostanite s nama i dalje, zapratite kanal na YouTube, Truckcast, pritisnite zvonce da bi bili u toku s daljim emisijama. Pazite na sebe, čuvajte se i vidimo se u sljedećoj emisiji. Ćao. Eto, to je to. 45 minuta, vozač na pauzi, priča iz kabina, Truckcast vas poziva, putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende, u eteru lom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima zove suze i brzine. Gosti zvani ljudi, od karike do šlepe, Truckcast spaja, ništa nas ne meče. 45 minuta, priča iz asfalta, od magle do kiše, od jutra do mraka,
Kast, pa za heroj s puta, slušaj stvarni život 45 minuta.